लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल की किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाज़रीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर 33 बार हर नमाज के बाद पढ़ने की क्या फजीलत है, ये इन्होंने पूछा है। क्योंकि ये तस्बीह उमूमन ये पढ़ा जाता है नमाजों के बाद। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये पढ़ने के फ़ज़ाइल हैं हदीस पाक में। और इसके क्या फ़ज़ाइल है ये इन्होंने चूँकि सवाल किए हैं, मैं इंशाअल्लाह सवाल का जवाब पेश कर रहा हूँ। सवाल के जवाब से पहले अर्ज़ कर दूँ कि ये जो तस्बीह है पाँचों वक्त की नमाज के बाद की, इस तस्बीह को तस्बीह फ़ातिमा कहते हैं। इस तस्बीह को तस्बीह फ़ातिमा कहते हैं। इस तस्बीह को तस्बीह फ़ातिमा कहने के पीछे रीज़न भी है, इसके पीछे एक वजह भी है। क्या वजह है इसको, इस तस्बीह को क्यों तस्बीह फ़ातिमा कहते हैं, आप तवज्जो के साथ सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी लाडली साहबजादी खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा खुद तनूर में रोटियां लगाया करती थी, यानी खुद ही रोटियां बनाती थी, खुद ही रोटियां लगाती थी, घर में झाड़ू देती और चक्की भी पीसती थी। सैयदा फातिमा अपने हाथों से ये सारा काम करती थी, जिससे आप रदियल्लाहु ताला अन्हा के हाथों में छाले पड़ गए थे। सैयदा फातिमा के हाथ में छाले पड़ गए थे, रंग मुबारक मुतगय्यर और कपड़े गर्द आलूद हो गए थे। रंग भी, चेहरे का रंग भी मुतगय्यर हो गया था, बदल गया था, और कपड़े भी गर्द आलूद हो गए थे, कपड़े में भी धूल वगैरह आ गई थे। एक दफा खादिम की तलब में बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुई। एक मरतबा आका करीम की बारगाह में हाजिर हुई ताकि कोई खादिम आपके यहाँ से, कोई काम करने वाले आपके यहाँ से लेके जाएं। जब खादिम की तलब में बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुई तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने तस्बीह फातिमा का तोहफा उस वक्त अपनी बेटी सैयदा फातिमा को अता फरमाई। क्या उसका मामला था देखिए। चुनांचे हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत सैयदतुना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आका नामदार दो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खादिम का सवाल किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें हमारे पास खादिम तो नहीं मिलेगा, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं जो खादिम से बेहतर है। यानी खादिम तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसी चीज बता रहा हूं जो खादिम से भी बेहतर है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि खादिम से यह बेहतर है। क्या है कि जब तुम बिस्तर पर जाओ तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। अल्हम्दुलिल्लाह। सही मुस्लिम किताबु ज़िक्र व दुआ बाबु तस्बीह अल अव्वल नहार व इंद नौम सफ़ा नंबर 1048 हदीस नंबर 2728 में ये रिवायत मौजूद है। यानी मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत है कि सैयदा फातिमा जब हुजूर अलैहिस्सलाम के पास खादिम या खादिमा के लिए आई तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने खादिम से बेहतर कहकर ये तस्बीह सैयदा फातिमा को अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है इस तस्बीह की, और कितनी अजमत व शान है इस तस्बीह की। आप मजीद इस पर कुछ बातें सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। मखदूमा कायनात हजरत सैयदतुना फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के जिक्र करदा वाक़या से पता चलता है कि ताजदार कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी लाडली शहजादी के लिए यही पसंद फरमाते हैं। यानी आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी बेटी के लिए यही पसंद फरमाते हैं कि वो घर के कामकाज खुद ही करें। आका चाहते तो गुलाम दे सकते थे, बांदी दे सकते थे, लेकिन आका ये चाहते थे कि मेरी बेटी घर का काम खुद अपने हाथों से करे। इससे इस्लामी बहनों के लिए एक राह अमल मुतय्यन होती है। चुनांचे जन्नती जेवर के सफ़ा 60 पर शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसी तरफ तवज्जो दिलाते हुए फरमाते हैं कि आप फरमाते हैं
کہ عورت کے فرائض میں، عورت کی ذمہ داری میں یہ بھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر شوہر غریب ہو اور گھریلو کام کاج کے لیے نوکرانی رکھنے کی طاقت نہ ہو تو اپنے گھر کا کام کاج خود کر لیا کرے. اس میں ہرگز نہ عورت کی کوئی ذلت ہے نہ شرم. بخاری شریف کی بہت سی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس صاحبزادی حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ اپنے گھر کا سارا کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے ہی کیا کرتی تھی. کنویں سے پانی بھر کر اور اپنی مقدس پیٹھ پر مشک لاد کر پانی لایا کرتی تھی. خود ہی چکی چلا کر آٹا بھی پیس لیتی تھی. اسی وجہ سے ان کے مبارک ہاتھوں پر کبھی کبھی چھالے پڑ جاتے تھے. اسی طرح امیر المومنین حضرت سیدتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدتنا اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی روایت ہے کہ وہ اپنے غریب شوہر حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اپنے گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتی تھی. یہاں تک کہ اونٹ کو کھلانے کے لیے باغوں میں سے کھجوروں کی گٹھلیاں چن چن کر اپنے سر پر لاتی تھی اور گھوڑے کے لیے گھاس چارہ بھی لاتی تھی اور گھوڑے کی مالش بھی اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی. مزید فرماتے ہیں کہ ہر بیوی کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی آمدنی اور گھر کے اخراجات کو ہمیشہ نظر کے سامنے رکھے اور گھر کا خرچ اس طرح چلائے کہ عزت و آبرو سے زندگی بسر ہوتی رہے. اگر شوہر کی آمدنی کم ہو تو ہرگز شوہر پر بیجا فرمائشوں کا بوجھ نہ ڈالے. اس لیے کہ اگر عورت نے شوہر کو مجبور کیا اور شوہر نے بیوی کی محبت میں قرض کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا اور خدا عز و جل نہ کرے اس سے قرض کا ادا کرنا دشوار ہو گیا تو گھریلو زندگی میں پریشانیوں کا سامنا ہو جائے گا اور میاں بیوی کی زندگی تنگ ہو جائے گی. اس لیے ہر عورت کو لازم ہے کہ صبر و قناعت کے ساتھ جو کچھ بھی ملے خدا کا شکر ادا کرے اور شوہر کی جتنی آمدنی ہو اسی کے مطابق خرچ کرے اور گھر کے اخراجات کو ہرگز آمدنی سے بڑھنے نہ دے. الحمدللہ یہ تسبیح فاطمہ والی روایت سے یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی، اس لیے اضافے کے طور پر میں اس کو پیش کر دیا. ورنہ تسبیح فاطمہ جو ہے ہر نماز کے بعد پڑھنے کی فضائل بھی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو عطا فرمایا ہے تو یہ پڑھنی چاہیے. ہر نماز کے بعد بھی پڑھنی چاہیے اور بستر پہ جب سونے کے لیے جائیں اس وقت بھی پڑھنی چاہیے. الحمدللہ آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.